सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो थंबनेल से आपको आइडिया मिल ही गया होगा। आज मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ आइकिया बेंगलुरु। गाइस, मेरे घर से बहुत दूर है बट साल में एक बार तो शायद बनता ही है। और स्पेशली जब सेल हो ऑन अप टू 70% ऑफ तो जाना बनता ही है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड एंड मैं शुरू करती हूँ बैंगलोर के ब्यूटीफुल से वेदर से। अगर आप नॉर्थ इंडिया से हैं और गर्मी में गाइस आपका बुरा हाल है, तो ये सीन्स देखकर आपको जरूर थोड़ी सी राहत मिलेगी। तो चलिए चलते हैं।